Hasirong han determinado nga pamumuno na Regional Director, Police Brigadier General Jason L. Capoy, malangpuson nga naipati kan Police Regional Office 8 kan Pro 8 ang pagsurrender hintulong nga personalidad illegal nga droga ha mga probinsya Eastern nga Northern Samar han Pebrero 23, 2026. Ini nga kalampusan inbungan ginpakasad nga community engagement nga estratehiko nga operasyonan pulisya nga may panuyuan nga surapon ang aktibidad ng illegal nga droga ha mga komunidad. Ha syudad ng Borongan usa nga 40 anyos nga traffic enforcer naging kilalang high-value individual kun its VI nga may ada alias nga Lim ang sumurrender pagkatapos ang igin kasa nga house-to-house campaign han Borongan City Police Station. Habungtan balanghiga, voluntaryo nga nagtubyan ang mga otoridad din sa nga alias Zander, construction worker nga upod street-level individuals kun SLI tungod ang masinsinan nga dialogo nga advokasya han balanghiga Municipal Police Station. Samtang habungtuan San Antonio, Northern Samar, sumurrender liwat in isang alias Nard, 28 anyos, isang SLI, ha mga otoridad in San Antonio MPS. Kundiin, dayon hiya nga iginpailar ma-counseling ang orientasyon, may tungod ang maraot nga epektohan illegal nga droga, ngan mga legal nga konsekwensya hini. Iginpahayag ni R.D. Capoy nga iningapitad in subayhan direktiba ni PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nagtutuyo nga balansihon ang istrikto nga pagpasunodan balaod ngan an paghatag hinigayon para ha rehabilitasyon ngan pagbaguan kinabuhi han mga nalihis sa dalan. Hapag kaya na aton mga nagsurrender iniging papailarom na ha kaangayan nga dokumentasyon nga nakatalaan gihapon nga umagi ha mga intervention program han gobyerno base hingpit nga makabalik hintuhay ha sosyedad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.